गोदोनि दिना गैलिया सिख्ला मोजां मोननो थांलिया हेलौ 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 सोर सोर दं लोगोफोर फैदोलाय दसे रायलायलाबायनोसैलाय गोदाव सोरावनो मा खालामबावनो हाय हेलौ गुड मर्निं आगै आब' नमिका फैनो हादों आरोना गुड मर्निं आब' मा खबर नोंना लाइक दानाखैनो थेंक इउ आब' थेंक इउ ओमफ्राय मा खबर जेबो नङा दे मोनबाय मालायसो मोनबाय मालायसोना मोनबाय थायो जोंनो मोना आंना 300ल'थार 360 थाखाल' राजिब बसुमतारी आंदों थेंक इउ दानि थाखाय ना गोदाना थोगोन खोमा थोनाय गैया सोर देरहायो सोर देरहायो बिबा फन फैदों आच्छा आच्छा दे जेबो नङा ना बुरे जाजोब्बाय ना न'आव खामानि मावदोंलै बिराद खामानि जाबनानै दं खामानिथ' आरो आं बुंखादों मावबावजोबनो रोङा गैयानोहाय दङ हारसिं मानसिना मावजोबनो हाया हारसिं मानसिलाय बिदिनो दखानफोर खुलिनांगौ खुलियाबो हाया सब खालि दिगदार दाबो सेटनावथ' मानसि थैदोंनो थांदों हौवाफ्रा आं थाङाखैहाय जों मैया नायखाबोबाय राजा हस्पिटालाव फैबाय आरो हांगोलाव मैथायाबो थैबायनो मैथायाथ' मैयानो थैदों ओमफ्राय गुमै बुरैया दाखालि हांगोलाव लादोंहाय जाबाय हांगोलाव लादों मा खालामनो मानसिनि जिबन थैबाबो स्रा थांसै आबौ दे थांनायाबो स्रा औ जोंबो सानसे थैगोन आरो Judas man hi in the hi hello 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 गोदाव सोराव दसे फैलायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामना होदो आरो कमेन्ट गावसिलाबायदो आरोना बरिं आरोना लोगोफोर गरम दिन फैबायना बेनिखायनो मा खालामगोन मा मागोन मोनलाबायनानै बिदिनो एलबियावनो फैलायबाय आरो ओमफ्राय दायो फेसखौबो देखायनो बादों गरम था Martin 69 आंनि एलबियाव फैदों आरोना लगाव भायासो लगाव संसार दैमा फंबाय फैनो हादों आरोना मा होनदों आदा सना आं फैबाय टाइम गैयाब्लाबो थेंक इउ फंबाय ब्र आंनि एलबियाव दसे समाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो मायाव दं कलेजाव नामा ना रुमावनो दङ माथो खालामनो आंबो टाइम गैयाबाबो होबाय नै दसेयानो टाइम पास दुकानाव जिरायनो हाय हेलो 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 गाइस कौन है मेरे एलबी पे अभी प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और आपका भी चैनल है तो प्लीज़ चैनल में विजिट करके वीडियो प्ले करने के बाद कमेंट करके जाना मैं बाद में रिटर्न कर दूँगा हेलो 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 कौन है कमेंट करिए हेलो हेलो कोने आसा प्लीज कमेंट करा সময় নাই তথাপিও আহিলোঁ আৰু অকণমান বৰিং লাগি আছে গৰম বতৰ কিনো কম লাগি আছে গৰম বতৰ না 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 ना ना लोगोसेनो आदा रुमावनो दासो सोलाबदों ओंखाम जानाय ओमफ्राय जाखांग्रोमोना लिरनो जिरायबाय टेबोलाव कलेजाव दा 10:30 थांगोन आच्छा माथो ओंख्रि जाखो दिनैलाय फोरमायहरदोलाय हेलो 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 सोर फैदों प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट
Rồi rồi sao môi है पहनो पहलाए मैं भी गरीब घर से हूँ मुझे भी मैं मैं भी सपोर्ट कीजिए और देखिए सनी कुसुम यादव जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना और आप मेरे चैनल में विजिट करके वीडियो में कमेंट करके आना मैं बाद में आपको सपोर्ट कर दूंगा फुंखा ऑफिशियल फैन हादोंना हाय हाय ब्रो आंनि एलबीआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय संसार दैमा आलु पटल भिन्दि सादा आच्छा दे जेबो नङा बिदिबाबो बरियानो होमबा मैया हराव लिरजोबनो हायासै आरोना नोङो फुंखा अफिसियेल हेल' ब्र होनदों हेल' ब्र मा खबर rồi rồi sao môi hẹp nó còn lại Push over then. kissing Yeah, then. हेलो मुझे भी सपोर्ट कीजिए ब्रदर पैसा नहीं वो तो मैसेज से साउंड लगे हमारे ना आई डोंट नो ठीक है ब्रदर हम सपोर्ट कर देंगे टेंशन मत लीजिए फुंखा ऑफिशियल सपोर्ट खालामदो आंखौबो अननानै बयबो ओमफ्राय फुंखा ऑफिशियल आंजों सपोर्ट खालामथिगोन संसार दैमा नोङो बे फुंखा ऑफिशियलजों लोगो गैयाबा फुंखा जा ब्र ओमफ्राय फुंखा ब्र नोंबो बे संसार दैमाजों लोगो जादो आरोना गावजों गाव सपोर्ट खालामलायाबालाय आरो ना मा होनो ओमफ्राय जे गैया दा लिरजोबनो हायासै थाबावबाय आच्छा दे गोसो हो लाइभआव सोर दं सापर्ट खालामदो नों लाइभआवथ' बहुद दं होननानै कमेन्ट खालामग्रासो गैया एक्सारसाइज ना आखौथ' লাগে मिजिङा दिनै मानो बायफ्लेलांखो 9278 नाराना हेलो आंगोफोर हेलो आंगोफोर सपोर्ट खालामदो आंबो निस्सय खालामनो होनदों संसार दैमाया फुंखा ब्र सपोर्ट खालामलायबानो जाबाय 847392927815 exercise दा सपोर्ट खालामदो नों सपोर्ट खालामलायदो गावजों गाव गोसो गोरबोनि नोङो आंजोलि नोङो आंनि सिमांनि अनजलि आलाय सिलाय खालामनो Get message है ना क्या? मैसेज तो आएगा मैसेज টাৱাৰ থাকিলে আহিব মেছেজটো গ'লে মাৰো ফোন কৰিছা ফোন কৰিছা জ্যোতি কিষাণ আহিব পাৰিছে মোৰ এলবিত হাই কৈছে হাই হেল্ল' কি খবৰ আপোনাৰ ভালে আছেনে লাইক ডান দেই কৈছে থেংক ইউ জ্যোতি বা
কি খবৰ আপোনাৰ? টোপনিহে লাগি আছে। টাৱাৰ আছে নাই? টাৱাৰ আছে, ফোন কৰিছ সময় যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। জ্যোতি কিচেন কি ক'লে, কি খবৰ তোমাৰ? ভালনে? খবৰটো ভালেই। আপোনাৰ কওক, আপোনাৰ ভাত চাত খোৱা হ'লনে নাই? খানা চানা संसार दैमा आंहा टाइम गैथ'ला चेनेलाव हाबनानै जास्ट आं आदाखौ लाइभ फैनाय नुनायखाय दसे हाबबाय। आंनो कमेन्ट हरना दोन, आं निस्सय दायो खालामगोन। आदा आं दोनथ'नोसै दे, लिरनोसै मबाइलावसो दं एन्सारा बाखि। आदसा दे, जेबो नङा ब्र', नोङो नोंनि खामानियाव फकास खालाम आरोना, दे लिरबानो जाबाय। ओमफ्राय फुंखा अफिसियेल नों संसार दैमानि चेनेलाव थांनानै कमेन्ट खालामना दोन, बे निस्सय बेक खालामहैगोन आरोना। आंनि फंबायसो, टेनसन खालामनाङा। মোৰ ভাল ভাল, জ্যোতিবা কৈছে। তাৰপাছত কি ক'লে, মনিটাইজ হ'ল নেকি তোমাৰ? মনিটাইজটো নাই হোৱা এতিয়া, ৱাচ টাইমটো আৰু বাকী আছে, এতিয়াও 600 বাকী আছে। 600টোৱে হ'বলৈ নিবিচৰা হৈ গ'ল আজিকালি, একদম নাবাৰে। বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ, কি হ'ল জানো। संसार दैमा अके बाय बाय ब्र' दे लिरबानो जाबाय। हेल' कोने कोने আছে প্লিজ ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই, নতুনকৈ আহিছে যদি। প্লাছ এলবি আহি কমেণ্ট কৰা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা কোনে কোনে আছা। তাৰপাছত জ্যোতি কিষাণে কি ক'লে, ৱাও মজাটো হ'বলৈ হ'ল। পাছে আপোনাৰ কিমান হ'ল, কি কথা এতিয়া? আপোনাৰ হৈয়ে গ'ল নেকি ৱাচ টাইমটো? জ্যোতি কিষাণ গুড মৰ্ণিং, ব্ৰেকফাষ্ট হ'লনে নাই? হৈ গ'ল একদম ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, 8টা বজাতে কৰিলোঁ। তাৰপাছত গুড মৰ্ণিং কোনে কৈছে? ধুনু কলিজা আহিছে দেই, ধুনু কলিজা গুড মৰ্ণিং ব্ৰু কৈছে, গুড মৰ্ণিং। তাৰপাছত কি ক'লে, গুড মৰ্ণিং ডেঞ্জাৰ লভলি, ডাঙৰ লভলি। আচ্ছা, থেংক ইউ। মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ ধনু কলিজা। আছে আপোনাৰ নামটো বহুত ধুনীয়া দেই, ধনু আৰু কলিজা। ৱাচ টাইম মোৰ বহুত কম। আচ্ছা, হ'ব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তাকে ময়ো ভাবি আছোঁ মোৰ 600 কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব, ইমান দিনৰ পৰা তাতেই লাগি আছে। একদম খজুলি হৈ আছে মানে, যেতিয়া 600 হ'ব, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিম, কেতিয়া গুগল এক্সেঞ্জ আহিব, মানে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু কিনো ক'ম, নোহোৱা হৈ গৈছে। তাৰপাছত 6 লাইক ডান ব্ৰু, থেংক ইউ ধনু কলিজা। আছে আপোনাৰ খবৰ চবৰ কওক কেনেকুৱা? জ্যোতিবাই কি ক'লে, ধনু কলিজা গুড মৰ্ণিং ক'লে, ধনু কলিজা আছে। ধনু কলিজা আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা।
মৰ্নিং ডাঙৰ লভলি ব্ৰু চাহ খালি নে খালো চাহ খালো কৈছে তুমি খালানে নাই জ্যোতি কিষণ ভাই কি ক'লে ধুনু কলিজা বড়ো হয় দেই আচ্ছা বড়োই হয় না আচ্ছা নামটো কিন্তু ধুনীয়া ৰাখিছে দেই ধুনু আৰু কলিজা কি বঢ়িয়া নাম ধুনু কলিজা পাছে তুমি খালানে নাই চাহ তাহ যদি লভলি বড়ো হয় দে বড়ো হে নায়েচোন মানুহ আজি 4জনহে চাই আছে কি হ'ব আমি জানো কি কৈছে ধুনু কলিজা মই ভাতে খালো ব্ৰ আচ্ছা ৰাতিপুৱাৰ ভাত হৈয়ে গ'ল মানে পিছে কি দি খালা আজি ভাত জ্যোতি বাই কি ক'লে হয় ধুনু আচ্ছা ৰৈ চাওঁ মই হেঁপাহ নপলাই চাৰিটা মানুহ আছো ব্ৰ দুটা মানুহে মেছেজ কৰি আছো ব্ৰ তাকেই কোনে চাই আছে লুকাই দুজন বেছিভাগে লুকাইহে চাই থাকে বেলেগে দিয়া কমেণ্ট দুটাহে কৰি থাকে কি খবৰ ডাঙৰ লভলি মোৰ ভাল ধুনু ক'ত গ'ল মানুহকেইটা হয় নেকি চাহ খালি নে ডাঙৰ লভলি চাহ খালে না নাই বুলি সুধিছে বি বাসুমतारी फैनो हादों आरो ना आंनि एलबियाव जाफैबाय नामा वेलकाम आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय धुनु कलिजा मानसि गैया ब्रु गैया मानसि गैया ओमफ्राय बे बसुमतारी आब'आ मा होनदों गुड मर्निं लाइक डान होनदों थेंक इउ मर्निं आरो आंनि एलबियाव फैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरबाय हाय बि बसुमतारी কৈছে ধুনু কলিজা তাৰপাছত নাই খোৱা ধুনু কৈছে জ্যোতি কিষণে তাৰপিছত বি বসুমতাৰী ধুনু হা কৈছে আহিলে ডাঙৰকৈ কিয়নো ডাঙৰ লভলি চাহ খালে নাই বুলি সুধিছে নাই খোৱা কৈছে কিয় খোৱা নাই বুলি কৈছে ধুনু কলিজাই ল'ৰা নে ছোৱালী ৰা मा खालामदों बि बसुमतारी কৈছে জ্যোতি কিষণ নাই ধুনু কান্দি দিলেচোন জ্যোতি বা বহুত দুখত আছে নেকি সেইকাৰণে চাহ খোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিয় কান্দিছা ডাঙৰ লভলি কৈছে ধুনু কলিজা
Dulu dङ बिजिथार होनदों मा मावदों बि बसुमतारी आब' ओमफ्राय बे धनु कलिजिया बर'सो ने नामखौ आसामिसनि बरियानो दोनना लादों ओमफ्राय सेंग्राना सिख्ला बेलाय धनु दङ खामानि होनदों नंगौ नामा बि बसुमतारी होनदों खामानि मावदों आरोना তাৰপিছত জ্যোতি বাই কি ক'লে এনে আচ্ছা জ্যোতি বা বহুত দুখত আছে চাগে না সেইকাৰণে কান্দি আছে নাপায়ো কান্দিবা ডাঙৰ লভলি सिख्लासो बे धनुआ सिख्लासो आरोना ধনু কলিজা ল'ৰা হয় দেই আচ্ছা ধনু কলিজা ল'ৰা হয় তাকেই ল'ৰা নিচিনাই লাগিছে মোক মেছেজ কৰোঁতে ব্ৰ ব্ৰ বুলি কৈছে না তো ল'ৰা মানুহে বেছি ইউজ কৰে ব্ৰটো ধনু কলিজা हौवासो आं बि बसुमतारी लड़का है लड़की है लड़का है लड़की है क्या है बलू WTM से जाखो आरबि WTया आंना 2400 जानानै दङ ओमफ्राय 600 नांबावो आंना होमबा आं एप्लाइ खालामनो हासिगौमोन मनिटाइजेसननि थाखाय 600आनो जानो रोंला माला जाबावगोन आङो दुखुसो नांबाय जानोनो रोङा एफा गोबाव जाबाय आजि 15 दिनसोनि बारा जाबाय नामा दा बारायाबो बेयावनो नांथारा दंबाय थायो होनदों बि बसुमतारी आब' ओमफ्राय नोंनालाय बेसेबां जाखो बि बसुमतारी कान्दा हल नेকি ডাঙৰ লভলি আহিছা যে ধনু তাৰপিছত যদিও কি ক'লে ধনু কলুৱা ক'ত ধনু কালুৱা ক'ত কালুৱা কিধৰ গয়া ধনু কলিজা ডাঙৰ লভলি खनियाव थिनना कान्दिले हेबा बि बसुमतारी मानदों गैया पासस'आनो जायाखै होनदों आदसा जागोन दे आंनाबो बारायथाराखै दा बिराद गोबाव जाबाय बै गेजेर खन्द'आव एसे भाइरेल भिडिअफोर बानायनाय समाव एसे बारायदोंमोन आरो थाबनो भाइरेल भिडिअफोरनि सायाव भिडिअ बानायबा भिउसबो फैयो नालाय ओमफ्राय थाब बारायो वाच टाइमा ओमफ्राय मालायनि सायावबो भिडिअ बानायबाय थानो बालायलाङोलै मालाबा रायजायो मालाबा माबायो बिदिनो बहुद दुखु नाङो आरो ओंखायनो बानायनो बालायलाङो गावनि माबाखौल' नायनानै बेनिफिट्सखौल' नायनानै बानायबाबो जानाय नङाना ज्योति किशन हाहि दिली बे बसुमतारी आं नोंनि लोगो दं डाङर लभलि हरु लभलि कोट हरु लभलि कोट don't know thank you আছে ধনু ওয়েলকাম বি বসুমতারি ধনু কলিজা কোন আছে হৰু লভলি ধনু কলিজা সুধিলে ৰৈ চাওঁ তোক এপাহ নপলাই মাতা মই আহা বুলি
বুলি ক ডাঙৰ লগলি চলি যায় মোৰ লগতে ডাঙৰ লগলি এই সৰু লগলিটো ডাঙৰ লগলি ধনী হৈ চাগে না sementara mau dengar film dia kalau lain dia really abang film mana ya nan sekarang semua dengan sama nu dengan film lainnya kita sampai dulu Jyoti Kishan ka komnu oi Usa Lovely ma kalamdong hundu ngai bibat sementari ngai gas naik mabayar na कौन है मेरा निकल Sosma dan bayi nama nang lagi berbuat ase dia dangor lovely huru lovely mati dia mai akan boli ko अच्छा हरु लोगली तो ज्योति बार की भनी हुई नहीं की भंटी हुई नहीं की सिस्टर है क्या दोनों मान पे जाते दोनों कलीजा मान पे जाते हैं तो मैं नला भाई दी Wah, ধুনু দাদা আহি গ'ল এতিয়া সৰু লগলি ব্ৰইলাৰ বিধুৰ আলু আৰু জিবু গুয়া বিউটি চেঞ্চুৰী ব্ৰইলাৰ বিধুৰ দুটা কৰিছা সৰু লগলি ধুনু গথাউথা ধুনু গথাউথা ini bersementari nenglu yang pun gawe nama pun gawe nama gaya penele boring nih, kayak di boring biasa. বাই ময়ো যাওঁ দেই মোৰো এলবি আহিব হৈছে আৰু যদি বা আপুনি কেইবাৰ দিয়ে দিনত দুবাৰ নেকি दोनों पुलिस ओ ब्रो ओय ब्रो कत घर तो ब्रो मोर गोलाघाट ज्योति किचन दोनों दादा बाय হৈছে दोनों दादा কেতিয়া আহিবা সৰু লগলি ডাঙৰ লগলি ডাঙৰ লগলি আপুনি কেইবাৰ দিয়ে দিনত এলবি
सब हर जगह से लंदर फर्स्ट सोर्स दिस वन पोजीशन डाउन टू देम सब बग गया ডাঙৰ লভলি একটা 20 PM একটা 20 PM এলবি কৰে ব্ৰো জ্যোতি গৈছে মই ডু টাইম মৰ্নিং 11:30 আৰু ইভিনিং 3:30 আচ্ছা মানে দুবাৰ দিয়ে আৰু ঠিকে আছে মোৰ কোনো টাইম নাই মানে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া দি দিওঁ আৰু কাৰণ আমিতো এনি টাইম দি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কেতিয়াবা মানে এনে সময় ফ্ৰী হ'লে মানে দি দিওঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান অকণমান ফ্ৰী লাগিছে সেইকাৰণে এনেই দি দিলোঁ আৰু ফ্ৰী বস্তু মতাৰি থামাই নামা দানা ধুনু ক'লে এতিয়া আহিম আৰু ধুনু ঠিক আছে জ্যোতিবা আপুনি মোৰ এলবিত অলপ সময় হ'লেও থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ ঠিক কৈ থাকক ধন্যবাদ আহা মই যাওঁ ডাঙৰ লভলি কৈছে ঠিক আছে ধুনু বুলি যাবা যদি बाय क्या मेरे एलबी पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनुगलिजा ब्रो তুমি কেতিয়া এলবি কাটিবা এই অলপ সময় দিম আৰু 1 ঘণ্টামান এতিয়া 32 মিনিট হৈছে 1 ঘণ্টামান দি দিওঁ আৰু 30 মিনিটমান বহিম আৰু মই দোকানতে বহি আছোঁ এজন কাষ্টমাৰ নাই বুলি এনেই দি দিছোঁ আৰু কথা পাতি বুলি অকলে বহি থাকিলেও ভাল নহয় 11টা বজালৈকে দিম আৰু তাৰপাছত 11:30 12টা হ'লেতো ঘৰত যাম ভাত খাবলৈ দুপৰীয়া দে পিছে মই অলপ ব্ৰ এলবিত যাওঁ দে ব্ৰ বেয়া নাপাবা ঠিক একো নাই বেয়া নাপাওঁ বেয়া পাবলগীয়া আৰু কি কথা আছে এলবিত আহিলা অলপ দেৰি সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ হয় হ'ব বাই ধুনু ৰ'বা অলপ টাইম আছে মোৰ কৈছে ঠিক আছে আহিম বাৰু মই টাইম পালে এতিয়া ৰাতিপুৱাটো আহিব নোৱাৰিলে পিছবেলা আহি যাম টেনশ্যন ল'ব নালাগে দোকানত বহি থাকোঁ না অকণমান মানে কাষ্টমাৰ ভিৰ হ'লে মানে চাব নোৱাৰোঁ আৰু কাষ্টমাৰ ভিৰ নাথাকিলে চাওঁ আৰু আমাৰতো উপায় নাই ডেইলি ৰুটিন ৰাতিপুৱা হ'লে দোকানত দোকান খোল দোকানত বহো তাৰপিছত আকৌ গধূলি হ'লে ৰাতি হ'লে আকৌ গুচি যা আকৌ যা बेकार लाइफ है यार हम सेम जिंदगी में जी रहा है वही कर रहा है रोज सुबह उठ के दुकान आना फिर से जाना क्या करेगा भाई ধনু কলিজা কিয় চিচি হৈ থকা ডাঙৰ লভলি জ্যোতি কিসিনে হাঁহি দিলে हा बोल के हंस दिया क्या करेगा
নহ'লি তুমি যোৱা বুলিহে মই যাব ওলাইছোঁ পাগলি জাম্বি কৈছে। নাচনী ইমান মৰম নলগামি দুচকুৰ ধনু কলিজা দে বাই বাই ব্ৰ বাই 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 ব্ৰ বাই 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 হেল্ল' ৰঞ্জনে তাই কৈ আছে হয় কওক হয় মই ফিনৰ পেমেণ্ট বেংকৰ পৰা কৈ আছোঁ আচ্ছা কওকচোন হয় মই নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ মানে গোলাঘাটত আচ্ছা হয় হয় আপোনাৰ বাকী ঠিকে চলি আছে ঠিকে আছে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো কোন জেগা আছিলে মোৰ বিদ্যাপুৰ বিদ্যাপুৰ ন হয় আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'ব এতিয়া মানে কিবা থাকিলে আপুনি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব নামটো মোৰ বিক্ৰম বৰা হয় বিক্ৰম বৰা ন হয় হয় বাকী এতিয়া কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে নেকি প্ৰব্লেমটো তেনেকৈ নাই পোৱা প্ৰব্লেম আছে নেকি আপুনি ফিল্ড ভিজিট কৰিব লগা আছে নি ইফালে মই যাম সোনকালে একচুৱেলি মানে কি হয় মই জইন কৰা এসপ্তাহ হোৱাই নাই মোৰ আই ডি চাই ডিবিলাক বনা নাই মানে মই গোটেইখিনি ভিজিট কৰিলোঁ আচলতে এইটো সপ্তাহৰ মানে ধৰক বুধবাৰ মানৰ পিছৰ পৰা মই যামেই আপোনাৰ লগত ঠিক আছে মানে মোৰ একটা ডিভাইচৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে হয় কাৰণ ডিভাইচটো মোৰ অলপ প্ৰব্লেম দি আছে মানে মানে কি হ'ল আপোনাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কৰাৰ সময়ত যে ট্ৰানজেকশ্যন কৰাৰ সময়ত কাৰ্ড চাৰ্ড ভৰোৱাৰ পিছত পিন চিন লগোৱাৰ পিছত নিজে নিজে এক্সিট হৈ যায় মানে ব্লুটুথ কানেকশ্যনটো অফ হৈ যায় এনেকুৱা হৈ আছে প্ৰব্লেম তো কেতিয়াবা মানুহৰ বহুত পইচা ফাঁচি যায় প্ৰব্লেম ঠিক আছে বাৰু মই এইকেইদিনতে আপোনাৰ কথা পাতি মই যিমান পাৰে সোনকালে মই কৰি আছোঁ ঠিক আছে নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'ব বিক্ৰম বৰা হৈ যাব বিক্ৰম বৰা ন হয় হয় আৰু গোলাঘাটত এটা নতুন গ্ৰুপ হৈছে মানে হোৱাটছএপত তাতো মই আপোনাক এড কৰি দিম কিবা থাকিলে তাতো দিব পাৰিব বা মোক আপুনি কল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বিক্ৰম বৰা শিমুৰ। আছে। জীৱনতে প্ৰেম হয় সকলোৱে কয়। Oh my God.
चुपके से कोई आए। हेलो 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 कौन कौन आसा प्लीज यार कमेंट करना हेलो हेलो susu dong komen komen video like kalam देख के दिल घबराए मेरा मैंने तुम्हें प्यार किया ये दिल करार किया हेलो 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 कोने कोने आसा प्लीज शेयर कमेंट करा और वीडियो तो लाइक करी जाबा đi đi thế là đã cái tham sang đường lì 테스트한 그장 그다음 그다음 다 마음에 테스트 하려면 안 해. 거기 맞아야 그장 기하나 장나 뭐가 해네 아? 바해네 그장 기하나 그다음에 상라이. 테스트 나가나 아? 번째 나갔어 세븐티 चुपके से कोई आए
हेल' दखानावनो दं नै आदा मा होनदों जायो नोंनि फनपेनिफ्रायनो बेयाव सेल्फ ट्रान्सफार होननाय मोनसे अपसन दङ एप्स नङा बे फनपेखौनो खेवबाय दा दे खेवलाय खेवबाय फनपेखौ खेवबाय ओमफ्राय बे फन नाम्बाराव खालामग्रा बा बेलेन्स नायग्रानि खाथियाव टु सेल्फ एकाउन्ट लिरनाय दं जे बेखौ सेरदो सेरबाय दा नों अबे एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामनो बेयाव मोननै एकाउन्ट बा मोननै नुदों दा दा नों अबे खालामनो बेयाव थुदो फैसा होदो हा एमाउन्ट होदों बिदि आरो खालामनाया ओमफ्राय थुनानै बास साक्सेस जाबानो जाबाय आरो एकदम इजि प्रसेस दामि वेर फैलाय आं लागोन हा एकदम बरिया माहाय दं दा क'क्राझाराव आरे हाय हालालै नोंजों बोरो माथो ब्लग फैयाखै माथो बेखौथ' नुखाबायब्रा खामानि मावबाय बानायबाय थानांगौरा मा मावदों दालाय मा मावदों स्टार्ट बानायहांबाय नामा बिल्डिंखौ स्टार्ट बानायहांबाय $3,000 माने आच्छा जायो 3,000 बेखौथ' सोलिला होमबाथ' दा बरियानो जागासिनो दं आरोना दा दखाननि बेखें ओंखारदों बिदिनो नायनोसै मा मावदों दालाय मा मावदों बेरा गया देरजोब्बाय नामा आच्छा 30 थाखा दंखायो दाखालिनि 30 थाखाया दानो 30 थाखा दख'नायनि 30 थाखा बेखौ आं हरगोन दे गथा हर हा गथा हर एकदम बरिया माथो बागानानि खबर खोनाबाय औ मारै बिदि जाखोब्रा सोलोंबा हरलाय फैगोनसो बाला बिदिबा मारै जानांगौ मैया हस्पिटाल मानसिना बेनोथ' जाबाय खोथाया एक्स' हरदो एक्स' हरलाय फासस' बेनोथ' जाबाय र' कास्टमार एसे बुजायग्रोना हा औ माथो खालामनो दा मानसिनि जिबन मानलाय र' नै फैसा सानदां एसे फैसा सानदोंमोनलां मोननायाथ' मोना खुस्रा नांगौनो ओंखायनो हरदां सिगांनो गोदोर गैयालै जोंनाबो बिराद गाज्रि जाबाय बाजारा खामाय गैला फाग्ला दिनाव नों 200 100 मोननायजों बोरै न'खर सालायनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 ना बुरु वेरा बुरु दङ नांगौ हर खामानिसो सिङाव कइल दङ
Ani berat moजां फिउसाया बेखौनो हर नैबे नोंनि गिलासखौ लां फिउसायखौनो हर आं नांगौ बेसेबां गोलाव नांगोनथाय नोंनिया बेसेबां मिटार नाङा बे फांखायाव होनाया आं सुइस बर्डनिसो खोथा दा सुइस बर्डआ खाथियावनो बेनिफ्राय बैनिफ्राय लाबोना दे थाखोनि दे आदा होमबा ना र' होमबा आं कास्टमार बुजायगोरनि 10 मिटार कास्टमार बुजायगोरनि र' रायलायगोन र' 10 मिटारा बांगोन नामा बे सुइस बर्डनि बाहेर फेनाव ओं बांगोन 5 मिटार 5 मिटार एसे आग्लायबावगोनसो 10 मिटार 3 मिटार 5 मिटार ला 5 मिटार दे हर हा नोंबो लांफायासै नालाय बेसेबां लायो 3 मिटारबो नाङा खोमाहाय 5 मिटार 5 मिटार मोनसे 5 मिटार नाङा खोमाथ' 4 मिटार 5 मिटार लांदोंब्रा मा खालामनो ओमफ्राय सुइस गिदिर हर दे हर ग्रुपनो फैसाबो साननो बेसेबां जायो 1 मिटाराव बेसेबां 8 थाखा 8 नो माबा 13 थाखा हा बेसेबां जागोन 50 साननैसो बेंगल लिटार मारिनोसै रा 5 मिटार 50 315 65 65 टेस्टारबो लांदों गोदान टेस्टारबो लांदों 70 थाखा 70 थाखा टेस्टारा बेसेबां जायो 30 थाखा 25 थाखाल'सो मोनदों थाइबा दं 10 थाखा हरदो नै थाइबा दं आंनाव गैयाबा दङ एलायनो Yes. हेलो ओमफ्राय बाखिथ' बरिया दा माजों फुंखो दिनै माजों फुंखो माइज्लिया दाबो सोर बानायदों आच्छा আচ্ছা ওলাব না আগত চেক কৰিব মাথো বিৰাট বঢ়িয়া টাউনफोराव बेरायहैब्रा टाउनाव बेरायनानै एसे भिडिअ सिडिअ बानायहैब्रा क'क्राझारनि बै मेन गेटफोरखौ देखायहैब्रा औ बिटिसिनिखौ खामलायालाय मावबाय थागोन आरो मोनाबिलि समाव थांनानै बिराद मोजां नुयो माथो भिउखौ सुइदोसो हाब 22,000 मबाइला केमेरा थिग नङा होनबालाय मारै जानांगौ नुदोंब्रा बरिया नुदोंब्रा थगायाखैलै जों मानो थगायनो जायोब्रा आरो मा नांबावगौ हा आंनिख्रुइ बांसिनसो रोंबायब्रा माथो नोंलाय हिट उठायाखैब्रा हिट उठायालै मानो हिट उठायनो हसाब्रा ओमफ्राय आं मिसा बुंगोन नामा थरे थोद 20 थाखासो हा थगायालै मानो थगायनो मिथिबाय मानो थगायनो दे नंगौखौ नंगौ होनोब्रा खिन्थु जोंनि रायलायनायखौ मानसिफ्रा थगायदोंबो नंनो हागौ आरो ना मानो होनबा जों रायलायनाय स्टाइलानो बिदिनो जोंना अखा दा गैथ'आ एसे हां जाबाय थादों दाखालि हादोंमोन हानायालाय एसे अखा हादों आच्छा 20 थाखा काटिले 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11 12 13
मा जानो दा बरिया एसे थांबाबो बेरायनो जागौमोन ना हा एसे लोगो थाबा बेरायनो जागौमोनथ' ना सोरखौबा लोगो हमहैनोबो हागौमोन माला औ आरामनो लोगो हमना फैनो हागौमोन मानो खालाम नायनोसै देनांफोर थांसै हा अ खरसायालाय थांखागोन बेरायनाय माने खरसा थांनाय आरो औ भारा लानांगौमोन औ हा टेप दङ हा अ होमबा बेरायनो हाबाय औ ब्रा बेरायबाय था बावलांबावबायहाय 10 रुपया 10 थाखानि जौआ औ ब्रा मानो बावलखो मानो साबसिन नायलाय बै साबसिन नङा बे खम दामनि ना फुला नामा एखे कालारासो बेलेग गोसोमखौ हरहोयो गोसोमखौ हा बिदि नङा कालार बेलेगसो हरदोंमोन आं माने गोसोमखौ मानसिफ्रा सोरबा सोरबा नागिरो नालाय नोंलाय खारै खिथाबगोन नालाय आरो नायनोसै र' एसे उनाव बेरायहैनोसै रा एसे टाइम लानानै बेरायहैनोसै लं टाइम आदसा औ एसे उनाव थांसै एकदम एसे सप्तासेसो थाना फैनोसै रा क'क्राझारावबो क'क्राझारनि आबहावाफोरखौ नायना फैनोसै माबायदि औ खरसायाथ' थांखागोन जेबो नङा बेलाय आरो रुम भारा लाना थानांगोन जानांगोन औ आरो नोङो रुमाव थानाय हिसाबावथ' नों एसे गोथाव गोथाव जायाबा सबाय बिमा माबा सबायजों साम'जों सबायजों दाउजों आरोलाय थांगोन र' सानसे थांगोन क'क्राझाराव थांनानै दाबोना फैनांगौ बेरायनो डिसेम्बरसोआव ना डिसेम्बर औ एकदमबारे टाउननिफ्राय देर दुइया जेबो नङाथ' खाथिसो होमबालाय आरो